반은 프랑스 반은 플러스 우리 반은 80% 우리 반은 다 보냈어. 뭘 맛있지 절대 답답한 느낌. 다들 프렌치 오타쿠 했어? 당연하지 난 진작 했어. 프렌치 호떡이요? 너 정말 어떡하지? 뭐 끝까지 유튜브 채널 하나 가지고 다들 호들갑이야. 다들 구독합시다. Aujourd'hui, il y a des gens normaux qui pensent à Noël et moi qui viens de faire high en voyant Kong Yu dans The Silent Sleep. Le casting a un peu sauvé la mise en fait. Il y a beaucoup de fans de Kong Yu, beaucoup de fans de Betuna qui quand même ont été satisfaits de les voir dans un drama qui est quand même original. Il y a pas mal d'articles qui disent que les effets visuels étaient cool. The Silent Sea, niveau production, décor, effets visuels, c'est excellent. Après, c'est assez long. Avare en rebondissements ou révélations. Au final de son concept de départ, il n'est pas fait grand-chose et on regrette que la série ne bascule pas plus dans l'horreur. 월수의 소스가 있을 거 아니야. 월수의 소스를 지키는 뭔가 크리처들이 있었으면 어땠을까? 더 많은 괴물들을 등장시킬 수 있는 배경이었다. 그러면 더 박진감 있고 더 무섭고. 초반에 최국장이랑 같이 어린 소녀가 찍은 사진이 있어. 그 친구가 내가 봤을 때 오리지널이야. 그 오리지널은 어디서 왔어? 오리지널 어떻게 됐어? 왜 그 친구가 오리지널이었어? 그런 것들에 대한 궁금증이 물론 뭐 시즌 2가 Alors c'est vrai que j'ai lu. Bon, il y aura sans doute une saison 2 parce qu'effectivement, apparemment, cette série, ça a pris 3 ans pour la faire, du fait que ça a pris 2 ans rien qu'au montage des sets. Donc les gens se disent, pour un tel investissement de temps et d'argent, 그게 썩히기 너무 아깝지. donc je pense qu'effectivement, il y aura une saison 2. 그리고 내가 봤을 땐 공유가 안 죽었어. 왜? 마스크를 쓰고 있었으니까요. Attends, I have a question as well. Otoke, Kong-yuga, separated from a door, ends up peacefully sitting against a rock. Là, mais parfaitement situé comme ça. Comment? Est-ce qu'on peut m'expliquer le trajet en fait de Kong Yu? C'est comment? Ça aussi. 아 그리고 그것도 그래. 베두나에 감염됐을 때 설마 바이트 했다고 이게 큐어가 된 건 아니겠지? Direct. 큐어였어요. Voilà. 자. 괜찮아? 어떻게 된 거죠? 월수에 감염됐었는데 지금 증상이 완화되고 있어. I told you the cherry on the cake would have been that the survivor was Betuna's sister. Thank God. 아니었습니다. 아니었습니다. 까지 설마 안 갔겠지. no, voilà. 바이트 오케이. 그렇다면 오케이 큐어를 발견했어요. 그러면요 남아있던 대원들 한 번씩 물어주면 얼마나 좋았을까. C'est possible, on peut s'organiser, on s'organise, on fait quelque chose. Et en plus de ça, Betuna survive. surprise. Mais oui. 아마도 얘가 이거 물어서 oui. 하체가 생긴 것 같아. 다행이네. 아마도 저의 돌연변이 유전자가 일종의 항체 역할을 하는 것 같아. You just found the cure of the virus. Et t'es là, ah bah ouais, bah c'est bien. 다 맞아야지 한 번씩. 위험이 도사리고 물이 막 새고 있는데. While watching the drama, j'étais vraiment avide de trouver des métaphores assez fortes et des messages très forts. J'ai quand même interprété certaines images à ma façon, en espérant que ce soit un peu le but du drama. Je vois quand même ce drama comme un avertissement sur le réchauffement climatique, un monde plus écologique. Et c'est vrai que, par exemple, le fait que les gens soient totalement désespérés sur Terre parce qu'ils n'ont plus d'eau, on le sait, c'est de notre faute. C'est l'homme qui a vraiment tout saccagé sur Terre et qui en arrive à manquer de la denrée essentielle qui est l'eau. Et par contre, sur la Lune, là où il y a de l'eau, l'homme en vient à vomir l'eau. J'ai trouvé cette image intéressante et forte, le fait que les symptômes soient de vomir cette eau justement, pour montrer à quel point elle a été gaspillée et à quel point finalement on la méritait peut-être pas vraiment. Donc ça j'ai bien aimé. En parallèle, quand tu vois que l'eau lunaire, elle fait pousser les plantes, ça veut vraiment dire que la nature et les plantes méritent vachement plus l'eau que les hommes en fait. Donc d'avoir vraiment ce contraste entre les hommes vomissant l'eau, mais à côté de ça, les plantes qui sont toutes vertes et florissantes. Pour moi, ça a été le seul message hyper intéressant. C'était bien construit, mais pas suffisamment creusé, en fait. 설명이 부족했어. 감독이 담고 싶었던 사회적 메시지가 분명히 드라마에 있었는데 그게 너무 obvious하게 느껴졌어. 나한테는 진실을 매장시키기 위해 사람들을 희생시키고 생체 실험 이런 것에 대한 경고, 정부 발표에 대한 불신. I really can't get the message. Ça montre que
que dès qu'une denrée qui était à la base accessible à tous et qu'on pensait vraiment acquise, dès que ça va devenir comme le pétrole, comme plein de choses, hein, ça va devenir quelque chose de rare, vachement d'entités, le gouvernement ou autre chose, vont essayer de s'en emparer pour en tirer profit en fait. Ça dresse une image de l'homme qui est pas très brillante, même si la vie de la planète en dépend, ça va être le profit d'abord, le profit d'abord. J'en ai conscience, mais je l'ai pas ressenti. 그리고 류데이 이야기도 그래. 사람들을 그런 식으로 학살을 한 거지. 진실을 묻기 위해서 길티했기 때문에 거버먼트에서 일하지 않고 더 이상 뭔가 베네핏을 위해서 그 샘플을 훔치는 거잖아. 근데 결국 사람을 거기서 또 죽이고 있네. Absolutely not convincing. 죄책감 때문에 그 일을 선택했다면. Ouais. Mais vraiment, aucun personnage ne m'a convaincu. La seule, c'est Luna. Voilà, 나 그 말 하고 싶었어. 20 sur 20. 우리의 발견. 처음에 Find Luna. 네, 찾았습니다. 루나를. Ouais, là on l'a trouvé. 고유의 바다에서 우리가 건진 건 루나였다. Great acting, something strong on her face. 진짜 눈빛이 대사 한마디 없이 극을 사로잡았어. J'en profite pour te recommander de Silent Sea sur Netflix. Long au démarrage, mais un brin envoûtant. FX bon, scénario intéressant malgré quelques incohérences et casting 5 étoiles. J'ai passé un super moment. 달의 중력이 지구의 6분의 1이래. 그러면 아무리 기지 안에 있더라도 사실 사람 몸이 지구처럼 움직일 수는 없는 거야. 시스템만 찌찌찌삐삐 해가지고는 슈 하고 얼굴도 캐스크도 벗고 몸도 그냥 지구처럼 움직이게 되는 그런 설정? 미래에 어떻게 될지 모르겠지만은 컨빈싱이 안 되는 설정이기도 했어 그것도. Oui voilà, t'arrives, pouf pouf pouf, un petit Pepsi. Et puis voilà. 우주에서 이렇게 기지에서 막 도망다니면서 이렇게 물이 촥촥촥 나오는 장면이 약간 닥터 후의 장면이랑 겹치는 것 같다라는 그런 의견도 봤어. 그리고 루나 난 느꼈어. 얘가 우주복을 입었지만 되게 불편했었잖아. Ah oui. 우주복이 필요가 없습니다. Attends, AJ, don't tell me that in 5 seconds we're gonna see Luna without a cask. Doing like this. Non mais poney quoi, merde. 근데 만약에 인간을 그런 식으로 모디파이를 할 수 있다면 달에서도 살 수 있겠네. 미래 인류형 아니야? En fait, if you want to take this road, you have to explain way much more about Luna. Where is she coming from? 내 말이. What's going on? Parce que là, 루나는 사탕을 좋아하는 것 같았는데 뭘 먹고 자랐을까 거기서? 5년 동안 aussi. 물만 먹고 그냥 On sait 다큐어가 pas. 되긴 하잖아. 그 월술 마시는. à Chipta, parce que ben, l'idée était bonne. Pour moi, il est passé à côté de trop de choses, ce drama. Voilà, on va s'arrêter là. 그래도 저희가 내리고 Sorry, 히트. excusez-moi. 드라마는 드라마로 봐요. 저도 영화는 영화로 보고. 하지만 조금 더 디테일한 그런 설정 같은 것들이 우리를 약간 설득을 해야 되는데 그런 것들이 조금 부족했다. 그래서 좀 많이 아쉬웠다. 이게 저희의 오피니언이고 재밌게 보신 분들이 있고 나는 그럴 수도 있겠다고 생각해. 나쁜 드라마 아니야. Visuellement c'était cool, les acteurs étaient super. C'est juste que voilà, avec les moyens mis dedans, je trouve que le scénario était pas du tout à la hauteur quoi. 저희 오늘 그 리뷰가 여러분들의 간지러운 마음을 조금 긁었으면 이렇게 긁었으면 하는 마음이야. 배두나 이거 샘플 이거 현미경으로 볼 때 장갑 하나 안 끼고 있다? Ouais, non. 장갑 껴는 마스크도 안 쓰고. Tu vois, 마스크도 안 쓰고 있어. Voilà, c'est trop pour moi quoi. 물론 우리가 좋아하는 배우들의 얼굴을 마음껏 볼 수 있었다는 건 좋지만. Voilà. I don't go to the moon with them. Si tu veux, à un moment donné, non. Enfin voilà. Écoutez, arrêtons là. Je vais manger mon petit pain au sucre. 커피 마셔야 돼. Parce que là, j'ai un peu perdu en énergie en fait. 당 떨어진다.